हेउचंदी मोर बेनिराणी चंपावती आ सुशीलाई ए भिक्षा को सादरे ग्रहण करतु महाराज हां पापा मन को धर्म है कि कोन किछना आशीर्वाद दिया दिबो हां बाबा आशीर्वाद देबो हां राजा रानी के दियो तो बोतल दी आशीर्वाद दियो बाबा हट बाबा ओ तो बनी अबे राजा रानी तिनी मस्तक पातछु जहा आशीर्वाद करिबी करंतु काहे कि बाबा अपना आशीर्वाद पाई पाई नहीं बाबा आई ना अपने बुढ़ा बुढ़ी गलन हां अपने को पुत्र की बाजू तक लाइबो सेवन की आशीर्वाद दिया दिबो ओ बाबा कार पोछियो तो राजेंद्र राजेंद्र पोछियो ना जो पोछियो चंपा भी नहीं फकीरजी कोन हेची कोन मु हेउची जड़े अपुत्रिक राजा मु हेउची जड़े बंध्या राजा अच्छा अबे राजा रानी मस्तक पातछु जहा आशीर्वाद देबे दियंतु आज सुबह उठी आसली अंतुला बुगला सब बाबा कौन कटु वाक्य प्रयोग कल बाबा ए गोटी का थरे क्षमा कर तू बाबा बाबा तू करे पुत्री को बोली बहुत भिक्षा देवे ये कौन कटु वाक्य प्रयोग कल फकीर पाटिला सहर राज सिंहासन लोड़ा लाई राजपद राज ऐश्वर्य जाऊँगी अगाध सागर मध्य निश्चय मो प्राण विसर्जन करदेवी महामंत्री महाराज कहीं बुझा पथट नहीं आपणकर कौन होइछि क्रंदन काहेकि करछंती हे महामंत्री महाराज आज प्रभात जड़े 12 बुला फकीर आसीला भिक्षा उद्देश्य जड़े फकीर हाँ भिक्षा निमंते हाँ कौन होइछि जेतेबेले भिक्षा देली से मते कोन कहिला जानिचो आपण को कहिछि से फकीर हाँ कौन कहिछि कहि परिबे सुनिबे ना कोहंतु तेबे कहूछि सुनतु महामंत्री अपुत्री कोदर जोगाड़ धरिबो सेगाड़ चिड़ी पाई सेगाड़ चिड़ी पाई रे राजन सेगाड़ चिड़ी पाई अपुत्री कोदर जोगाड़ धरिबो सेगाड़ चिड़ी पाई
କହିଲା ଜାଣିଛ ଯଦି ପ୍ରଭାତରୁ ଅପୁତ୍ରିକର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ତେବେ ତାର କୌଣସି କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ ସହରର ରାଜପଦ ରାଜସିଂହାସନ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯାଉଛି ଅଗାଧ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇ ଛାର ଗୋଟେ ଫକୀରଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଏଇଟା ଛାର କଥା। ହଁ ମହାରାଜ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣେ ଫକୀର ମତେ ଅପୁତ୍ରିକ କହିଲା। ମୋ ମୁହ ଚାହିଁଲେ କୁଆଡେ ତାର କୌଣସି ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବାରବୁଲା ଫକୀର ଅପୁତ୍ରିକ ବୋଲି ମୋ ହାତରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଏ ବାଣିଜ୍ୟ ସହରର ପ୍ରଜାମାନେ ମତେ କାହିଁକି ମହାରାଜ ଯଦି ବିପଦ ଆସିଛି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବି? ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମତେ। ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ। କୁହ। ଏ ଚିତ୍ରକୋଣ ନଦୀ ନିକଟରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହବ। ଆପଣ ଏ ଆଣ୍ଠୁପଡ଼ା ଜନ୍ମରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ପୁଲ୍ୟତୟା ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କର୍ଣ୍ଣବିଳର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସତରେ କଣ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ପଣ୍ଡିତ ଶାସନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ଡାକି ନେଇ ଆସ। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଶୁଣୁଥିବେ ହୋ ପଣ୍ଡିତ ନେଇ ମନ